अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और हमेशा की तरह आज भी बहुत एक्साइटिंग एपिसोड आपके लिए लेके आई हूं। कराची वाले में जब बात होती है बहुत सारी शख्सियात की, तो वहीं पे हम ऐसी शख्सियात से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जो यकीनन हम सबके दिलों में बसते हैं। बहुत कदावर शख्सियत हैं, हर फॉर्मेट पे शोबिस के काम कर चुके हैं और आपके और मेरे बहुत ही अजीज़ हैं। मेरे तो ज़्यादा ही अजीज़ हैं, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इनसे डांट भी खाती रहूँ, इस्लाह भी करती रहूँ अपनी, और बहुत सारे मज़े की बातें, मज़े के ऐसे तमाम वाक़यात सुनती रहूँ जिनसे मेरा तजर्बा बढ़े और यकीनन आपका भी बढ़ेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनसे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कुछ एक नए अंदाज में। शोबिस की दुनिया का बड़ा नाम, हर फॉर्मेट पे काम किया है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे फिल्म हो या हमारा टीवी हो। आप सब सही पहचाने, हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। मेरे लिए तो आप बड़े ही कीमती और बहुत अजीज हैं। मेरे लिए भी तुम बहुत कीमती और बहुत प्यारी हो। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा। मजा आ रहा है? हाँ। जिंदगी कैसी है? जिंदगी ठीक है, मजा वो वाला है पहले वाला? हालात हो रहे हैं सही, ये जो सियासी हालात हैं, जी जी, इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, सही, बहुत परेशान किया हुआ है। हाँ, बद्दुआ है और मुझे उम्मीद भी है, नाउमीदी मेरी नजर में कुफ्र है। बिल्कुल, उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि हम मुतासिर होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हों तो यकीनन जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा इंटरटेन कर रहे होते हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि अदाकार सेंसिटिव भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा एहसास ज़्यादा करता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। और आप तो माशाल्लाह वैसे ही एक बहुत ही खूबसूरत दिल और जहन के मालिक हैं। बहुत सारे काम किया आपने, लातादाद ऐसे क्रेडिट्स हैं जो सिर्फ आपके ही नाम के साथ वाबस्ता हैं, ख्वाह वो टीवी के हों या फिल्म इंडस्ट्री के हों, थिएटर के हों, और थिएटर भी, रेडियो भी, और थिएटर भी आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया, उससे पहले भी आप करते रहे, इंडिया में भी करते रहे तकसीम, और यहाँ हिजरत के वक्त तो यकीनन बहुत नौजवान थे, लेकिन उससे पहले भी आप अवाइल उम्र में भी थिएटर करते रहे। फिल्म यूनिवर्सिटी के दौर में, यूनिवर्सिटी के दौर किया है थिएटर मैंने, बहुत किया, शौक बहुत था। हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का माहौल भी बड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का था। सही, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। बिल्कुल, तो वहाँ मुझे बहुत मौका मिला थिएटर करने का। अच्छा, वहीं से मेरा ख्याल है कि आप एक मंच तो गए होंगे, काफी पॉलिश तो हो गए होंगे, चीजें काफी कुछ हासिल कर चुके थे। अच्छा, आपने काम बहुत किया शोबिज में, अभी भी आप बहुत काम कर रहे हैं। फिल्म अब आप नहीं कर रहे, क्यों? नहीं, फिल्म बनी नहीं रही है। ये जो नई अब बन रही है, रिवाइवल हुआ है, इसमें नजर नहीं आए मुझे बहुत खुशी है। सही, ये रिवाइवल हो रहा है और अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए फिल्म को, क्योंकि फिल्म बड़ा मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक जमाने में 150-200 फिल्में साल की बनती थी। बिल्कुल। फिर वो एक साहब आए माशाल्लाह, उन्होंने मजहब का पर्दा डाल के, बिल्कुल, और ऐसे ही, यानी कतन मजहबी नहीं थे वो, बिल्कुल, लेकिन मुनाफिकत करके उन्होंने इसको लपेट दिया। बहुत कल्चरल तो हमें बहुत लॉस हुआ उस पूरे एरा में, लेट 70s और पूरा 80s तो पूरा हमारा ऐसे ही किया। 88 के बाद जाके 90s में हम कुछ बेहतर हुए। बिल्कुल, जब मोहतरमा की हुकूमत आई उस वक्त। तो बाकी क्योंकि इंडस्ट्री वैसे भी एक तो जवाल पजीर हो गई, और अब जो रिवाइवल है तो इसमें आप क्यों नहीं आना चाह रहे? वो तुम जो मेरा सवाल ये था। मैं ये जो कह रही हो कि क्यों नहीं आना चाहते, तो चाहता हूँ कि कोई अच्छा मुझे काम ऐसा करने को मिले जिसमें जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है सलाहियत, वो उसमें थोड़ी सी खर्च हो सके। सही, यानी ऐसे ही खामखा जाके
नजर आना शुरू हो जाऊं स्क्रीन पे, लड़की के अब्बा बन के हीरोइन के बैठ जाएं, सिर्फ तो बगैर कैरेक्टर के। अब भी हाँ ठीक है, या लड़की का या लड़के का, सही, या किसी का भी बनना बाप ही है। हाँ कैरेक्टर, मगर ये कि कुछ करने को तो हो। हाँ तो बस ये देखता हूँ मैं कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा होगा तो जरूर करूंगा, ठीक है, और होगा ऐसा। ठीक है, होगा यकीनन। अभी तो वो वाकई इक्का दुक्का ही फिल्में बन रही हैं, साल में 4-5, बहुत, अगर बहुत हम तीर मारें तो इतना होता है, और उनमें से भी कोई एक आधी ही मशहूर होती है, कामयाब होती है। कामयाब तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मशहूर हो जाती हैं। कुछ फिल्में उनको आप उस स्केल पे लेके नहीं जा पा रहे, सही, जिस स्केल पे हमारी पुरानी फिल्में थी। सही, और पुरानी फिल्मों को अगर हम देखें, या उस जमाने की 100 150 हफ्ते चलती थी एक फिल्म, बिल्कुल, सिनेमा हॉल में, डायमंड जुबली और क्या क्या करती थी वो, बिल्कुल। बहरहाल अब भी इंशाल्लाह होगा, ना उम्मीद नहीं हूँ मैं, ठीक होगा। बच्चे हमारे नए लड़के और लड़कियां और जो नए बच्चे हमारे ये बनाने की तरफ आए हैं, डायरेक्शन की तरफ आए हैं, ज़हीन है, पढ़े लिखे हैं, हाँ, कर रहे हैं ये, सही, और जरूर कामयाब, इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जाहिर है वापस हो जाएंगे। अच्छा, टीवी के फॉर्मेट पे आप टीवी ड्रामों में तो माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, हाँ। कमर्शियल्स में भी बड़े खूबसूरती के साथ हर किरदार में नजर आ रहे हैं। टीवी के सारी प्रोडक्शन और मामलात से मुतमईन है? अंग्रेजी में कहूँगा चेंज, जी, ये बहुत जरूरी होता है। सही है। अगर आगे आपको मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है तो तब्दीली बहुत जरूरी है। सही। अगर तब्दीली नहीं होगी तो आप आगे बढ़ के कुछ कर नहीं सकते। सही। तो तब्दीली तो पहले जो काम था हमारा टीवी का, उसकी बनिस्बत आज के काम में बहुत तब्दीली है, बेहतरी है। यानी वो तुम्हें अगर याद हो पीटीवी के जमाने का काम, जी, तो वो कितनी रिहर्सलें होती थी। बिल्कुल ऐसे ही था। 4-4, 5-5 दिन रिहर्सल होती थी। बिल्कुल। रीडिंग सिर्फ, उसके बाद फिर वैसे रिहर्सल होती थी मूव्स की, सीआर्स होते थे बहुत ज्यादा, कैमरा ऑन है और प्रैक्टिस हो रही है, कैमरा रिहर्सल होती थी, तो वो बहुत काम होता था रिहर्सल्स का। वजह उसकी ये थी कि वक्त बहुत था। हाँ। भाई ज्यादा से ज्यादा 3-4 ड्रामे ऐसे ही था बनते थे हफ्ते में, बहुत हुआ तो वरना एक ड्रामा हफ्ते में होता था, और सबके पास वक्त होता था, अदाकारों के पास भी, हिदायतकार के पास भी, लिखने वालों के पास भी, तो वो अच्छा बन जाता था क्योंकि वक्त ज्यादा होता था। सही। और आपको काम करने के लिए हिम्मत मिलती थी। अब क्या हुआ है कि 100 ड्रामे बन रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी 100 एपिसोड के, है ना? और वो भी, हाँ, अब ये मेरा जो आज का चल रहा है वो 60 एपिसोड तो है उसके, लेकिन मेरा ख्याल है वो बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच जाए। जी, बिल्कुल। तो ये जो है सिलसिला, इसमें अब ना अदाकार के पास वक्त है, सही, ना हिदायतकार के पास वक्त है, ना प्रोड्यूसर के पास वक्त है। सही बात है। बस भाग दौड़ मची हुई है। उस भाग दौड़ की वजह से वो जो एक आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो इस वजह से काम में थोड़ी सी वो खूबसूरती नहीं नजर आ रही। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, हमेशा आज भी ये कहूंगा कि हमारे आज के जो बच्चे और बच्चियां हैं जी, ये हमसे ज्यादा ज़हीन है। उसकी वजह ये कि हम इतनी रिहर्सलें करते थे, इतनी कोशिशें करते थे, तब एक चीज करके और उम्दा चीज फिर निकालते वो थे, दी जाती थी, जो आज भी लोगों को याद है। सही। मगर ये बच्चे जो हैं इनके पास वक्त नहीं है, मगर फिर भी कोई काम बहुत अच्छा भी ये करके निकल जाते हैं। सही, ये बात देख के बहुत खुशी होती है मुझे। सही। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज हमारे सामने आती रहेगी और आएगी। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि अच्छी चीज की जो हमें वो होती है ना फिक्र, देखो अच्छा काम पहले भी कम होता था, सही, बुरा काम ज्यादा ही होता था पहले भी। सच्चाई वाली बातें हैं, ठीक है। आज भी अच्छा काम कम होता है, बुरा काम ज्यादा होता है, लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा चूंकि बन रहे हैं तो इसलिए बुरा काम बहुत ज्यादा हो रहा है।
बहुत ज्यादा वो नजर ज्यादा आ रहा है, नजर ज्यादा आ रहा है, तादाद ज्यादा, लेकिन अच्छा काम भी हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा। और ये बच्चे और बच्चियां मेहनत करेंगी तो जरूर अच्छा करेंगे। और टैलेंट तो खैर बड़ा नजर आ रहा है, यंगस्टर्स बहुत है और सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड बच्चे बच्चियां हैं जो अब नए आ रहे हैं, वरना पहले तो बहुत सिलेक्टेड लोग, वही चेहरे, वही किरदार बदलते थे, चेहरे वही होते थे, बड़ी मुश्किल से आते थे लोग, घर से इजाजत नहीं मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत का मामला है। अच्छा, आपका जो मामला है इजाजत का मैंने कहा जरा इजाजत पूछ लूं। एक तो सैयद घराना, फिर इल्मी अदबी घराना, एक मतलब कहते हैं ना कि एक ईंट उठाओ तो दो तीन आलिम, दो तीन बहुत बड़े मुहक्किक, बहुत बड़े राइटर्स, फिलोसफर्स, शायर, अदीब। तो उस घराने के अंदर इस शोबिस की तरफ आना कितना मुश्किल था और ये हुआ कैसे हादसा? मुश्किल तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे बहुत मुश्किल हुई है, क्योंकि जब कोई पूछता था ना कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, सही कहते थे जी अदाकारी। ओहो, मैं पूछ रहा हूँ काम क्या कर रहा है? सही, अदाकारी कोई काम नहीं था हमारे बड़ों की नजर में। हाँ, तो ऐसे ही है, शौकिया, काम क्या कर रहे हो? तो जब वो ऐसा माहौल था, उस माहौल में फिर जाहिर है कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, मनवाना पड़ा अपने आप को निकाल के इस तरफ लाने के लिए। सही, लेकिन बहरहाल मान गए मेरे अब्बा भी, अम्मा हमारी वैसे ही काफी, तुम्हें ताज्जुब होगा कि वो मौसीकी की बहुत शौकीन थी उस जमाने में। सही, उनकी शादी हुई है 1918 नहीं 1938, अच्छा 38-39 में शादी हुई है। ठीक है। और उस जमाने में वो जहेज में जब आई थी तो उनके साथ हारमोनियम आया था। वाह, जबरदस्त। तो अब्बा ने ये कहा कि भाई ये तो यहाँ तो अमरोहा सैयदों की बस्ती, सही, बिल्कुल भाई यहाँ तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ा मायूब समझा जाएगा, हारमोनियम देख के सही परेशान होंगे सब लोग। सही, तो अम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सही, उसको तहखाने में रख दिया। अच्छा, और वो जब हमने होश संभाला देखा तो वो वही था, वो नहीं निकाला नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं निकालूंगी। तो उनमें एक ये थी एक मजबूत सोच, और आर्ट की तरफ उनका थोड़ा था रुझान था, मगर ये सोच भी थी, उनको अपने ऊपर बहुत एतमाद भी था कि जो वो सोच लेती थी वो करती थी। तो ऐसे ही वो चीज मुझ में भी आई, मैं भी जिस चीज की तरफ को रागिब हो गया, सही, वो मैंने करके छोड़ा। सही, जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे ही तो मैं नहीं कह रही कि बहुत शानदार शख्सियत हैं, बहुत कदावर शख्सियत हैं, जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर सईद साहब और बातें हो रही हैं बहुत मज़े की बातें हैं, बहुत मज़े की और दिलचस्प गुफ्तगू है। गुफ्तगू तो हो रही है जी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये क्या रखा है? ये एक सरप्राइज है, बहुत शानदार सी एक चीज़ है जो हम आपके लिए लाए हैं खास तौर पे। ये बिन रुमानी की उम्मे शिफा। अच्छा। और इसका फ़ायदा है उन लोगों को जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है या दिल की कोई बीमारी है, और कंप्लीट ऑर्गेनिक है। ये सबसे अहम बात ये है इसमें कि इसमें लीमू, शहद, कलौंजी और लहसुन, अदरक और विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का जो सिरका होता है, उससे मिलके ये बना है। माशाल्लाह। तो इसका जब रेगुलर इस्तेमाल है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है और ये खास तौर पे हम आपके लिए लाए हैं। जी, और ये उम्मे शिफा का बिन रुमानी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, मगर आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। हाँ, मैं
ضرور کروں گا. لیکن تم کہہ رہی تھی کہ یہ جن کو دل کی بیماری ہے ان کے لیے نہیں, جن کو اگر نہیں ہے کوئی بیماری اور صحت کے لیے, کیونکہ یہ کمپلیٹ آرگینک ہے, کوئی میڈیسن تو ہے نہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بچا سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارا فوڈ, ہم جو کھانے کھاتے ہیں بہت ناقص ہوتے ہیں, ملاوٹ بہت زیادہ ہے اس میں, تو کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے, تو ان سب سے کیور بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا پھر یہ کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ اس کی ڈوز کم لیتے ہیں. نہار منہ اس کو لیا جاتا ہے نیم گرم پانی میں, 2 چمچ لی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی تکلیف ہے, بلڈ پریشر, کولیسٹرول یا دل کا کوئی مرض ہے. اور جو نارمل ہیں ماشاءاللہ, جیسے آپ بالکل ہیلدی ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فٹ رہیں, فٹنس رہے, فالتو جو فیٹ ہے وہ بھی باڈی میں نہ رہے, اور ہارٹ نارمل اچھا کام کرے, بلڈ پریشر نارمل رہے, تو اس کے لیے 1 چمچ نیم گرم پانی میں نہار منہ پی لیں اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں. کیسا صبح صبح؟ ہاں, تو نماز کے لیے اٹھے آدمی تو ساتھ ہی 1 گلاس وہ اپنا 1 چمچ یہ بھی کھا لے. بالکل. میرے ساتھ یہ ہے مسئلہ کہ مجھے اللہ کا شکر ہے دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہی رہتا ہے, سب چیزیں ٹھیک رہتی ہیں, لیکن مجھے شوگر ہے. اچھا, ڈائبٹک ہوں میں. اچھا اچھا. وہ میری امی کی طرف سے انہیریٹ ہوا ہے, ان کو تھی تو مجھے بھی. بالکل, یہ تو ہوتا ہے. بالکل, یہ وہ چل رہی ہے. میں احتیاط کرتا ہوں تھوڑا بہت, اور ماشاءاللہ کنٹرول میں ہے. کنٹرول میں, مگر اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ اور کنٹرول میں آ جائے گی. اور کنٹرول میں آ جائے گی, کیونکہ یہ جو ہے شوگر پیشنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں یہ پرابلم نہیں ہے. چھوٹی مکھی کا شہد ہے اس میں, خالص شہد ہے, تو یہ بہترین ایک چیز ہے جو ہم آپ کے لیے لائے. فائدہ مند چیز ہے. شہد تو ویسے ہی بالکل پتا ہے کہ شہد جو ہے وہ بالکل سنت ہے, شہد کھانا سنت ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شوق سے شہد کھاتے تھے. ماشاءاللہ, بالکل درست فرمائے. اور کلونجی کا بھی آپ دیکھیں نا, کلونجی کے لیے بھی آپ نے فرمایا ہے. حدیثیں ہمیں کتنا ساری بیماریوں کی سوائے موت کے باقی ہر بیماری کی دوا ہے کلونجی کے اندر. بالکل, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی, ایک مرکب ہے ماشاءاللہ, ایک ایسا کمپاؤنڈ جو آپ استعمال کریں. بہت شکریہ تمہاری بڑی نوازش, تم نے بہت اچھا کیا مجھے دے دیا. اور تم بھی لیتی ہو نا؟ جی میں لیتی ہوں. ضرور. بالکل. اور ہمارے اس پروگرام کو آج جو اسپانسر کیا ہے وہ بھی بن رومانی فوڈز نے ہی کیا ہے, جن کی یہ ام شفا. اچھا جی بالکل, تو ان کے تعاون سے ہم یہ شو بھی کر رہے ہیں. بن رومانی, جی بن رومانی نام بڑا اچھا ہے. جی اچھا, ویسے بھی ام شفا بڑا اچھا نام. ام شفا بالکل, تو وہ تو ساری شفا کی ماں. بالکل, تو وہ سارا جو ہے نا, ماں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہوتی ہے. تو کیا بات, ہم بات بھی کر رہے تھے آپ کی والدہ کی, جو ذکر ہو رہا تھا کہ بہت ہی جو ٹھان لیتی تھیں وہ کرتی تھیں, اور وہی عادت آپ میں بھی آئی. اور آپ بہت ایکٹیو ہیں, ایکٹیو کی بھی بات ہو رہی تھی. ایکٹیو لائف انسان خود چاہتا ہے بنا لے, یا سستی جو آ جاتی ہے, یا وقت کے ساتھ تھوڑا سا انسان کہتا ہے کہ نہیں اب دل نہیں چاہ رہا, اب ہمت نہیں ہو رہی. یہ ہمت کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ تو اپنی طاقت سے ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر طاقت آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے, تو ہمت جو قائم رہے گی. جہاں آپ نے یہ سوچا کہ نہیں اب کام نہیں, اب نہیں, تو بس اب بوڑھے ہو گئے, اب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. میں تو آج تک, حالانکہ میری عمر 80 سے اوپر ہو گئی ماشاءاللہ, لیکن میں اب تک اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتا. صحیح, سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ویسے میرا خیال ہے کہ سوچ کا بڑا دخل ہے زندگی کے ہر معاملے میں. آپ کی سوچ آپ کو کامیابی اور ناکامی اور بہتری اور خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو وہ سوچ کو ہمیشہ آپ یہ ایڈوائز بھی کریں گے سب کو کہ سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے. بالکل رکھنی چاہیے. اور حضرت علی علیہ السلام نے تو مختلف جگہ یہ چیز فرمائی ہے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں کہ جتنی آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں گے
सही। उतनी ही आप जिंदगी में कामयाब होते चले जाएंगे। वाह क्या बात है। और जिस दिन आपने अपनी हिम्मत को जवाब दे दिया, सही, उस दिन कामयाबी भी हाथ से दूर होती जाएंगी। मौला के फरमान है तो माशाल्लाह क्या हर लफ्ज ऐसे जैसे मोती पिरोया हुआ है। और मेरा ख्याल है कि हमें ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में बहुत अच्छी रहनुमाई मिलती है इन शख्सियात और इन हस्तियों से, अगर हम हासिल करना चाहें और समझना चाहें कि अहादीस हैं या नहजुल बलागा है। ज़्यादा ज़िंदगी में रूटीन क्या रखते हैं? कुछ किताबें पढ़ते हैं? किताबों का बहुत शौक है मुझे पढ़ने का। ठीक है। यानी मैं समझता हूँ शायद और किसी को भी नहीं होगा इतना। ठीक है। इतना मुझे है, इसलिए कि मैं जहाँ कहीं बैठता हूँ सही किताब पढ़ने लगता हूँ। सही। तो बीवी मेरी कहती भी रहती है मुझसे सही कि भाई आपका पर्चा कब है इम्तिहान? अरे भाई मुझे मेरे सराहने, मुझे कभी याद नहीं कि मेरे सराहने कभी किताब न रखी गई हो। वाह, हमेशा किताब होती है। सही। पढ़ते पढ़ते ही सोता हूँ। सही। और अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं किताब किसी खास मौजू पे पढूं। अच्छा, फिर किसी खास मौजू नहीं, किसी भी मौजू पे, जिस मौजू पे मुझे किताब मिल गई मैंने पढ़ लिया। अच्छा। अब तुम कहोगे कि बहुत सी किताबें अजीब सी लिखी भी होती हैं जिनमें कोई आपको कोई चीज हासिल नहीं होती उससे। हाँ। मैं कहता हूँ नहीं, हासिल होती है। अच्छा, वो क्या? खराब बुरी किताब पढ़ने से भी हासिल होता है। क्या हासिल होता है? क्या? इबरत। कुछ ना कुछ तो हासिल होता है। कुछ ना कुछ तो हासिल होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इबरत हासिल हो जाती है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, अब इबरत हासिल होती है और जिंदगी में कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई पछतावा नहीं। कोई रिग्रेट नहीं है। और मैं मुकम्मल तौर पर पूरे इत्मीनान के साथ अपने अल्लाह ताला के सामने जाने के लिए तैयार हूँ। माशाअल्लाह। मैं उनके सामने सही बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। सही। और मुझे यकीन है कि मेरे मुझसे जो गलतियां हुई होंगी, गुनाह हुए होंगे सही अनजाने में, बिल्कुल वो उन्हें माफ कर देगा। बेशक वो रहमान रहीम है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हम उन सिफात पे अगर फोकस रखें और अपने आप को उस अंदाज में सोचें तो हमें नजर आएगा कि कहार और जब्बार तो नजर ही नहीं आता। खुदा मेहरबान ही मेहरबान है। आप अपनी जिंदगी में चारों तरफ देखें तो सिर्फ मेहरबानियां ही नजर आती हैं। तो परवरदिगार की मेहरबानियों का शुक्र किस तरह अदा करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने हमें फराइज अदा करने का हुक्म दिया है जी, उनको अगर हम अदा करते रहें सही तो समझो कि हम उसकी मेहरबानियां सही और उसने जो हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल की हैं उनका कुछ सही कुछ जवाब दे देंगे, उसको दे रहे हैं। ठीक। लेकिन वो कुछ है, जाहिर सी बात तो इतनी, तो क्या कहूँ, कितना उसने करम किया हुआ है सही कि हम सारी जिंदगी और हर वक्त 24 घंटे भी उसका शुक्र अदा करते रहे तो वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल कि हम जितना भी शुक्र अदा करें खुदा का वो कम है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो नाशुक्रापन करते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों की महरूमी पे, शिकवे पे उतर आते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी नेमतों को मद्देनज़र रखें और शुक्रगुज़ार रहें। हमारा ये सेगमेंट जो है, ये प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर किया था बिन रुमानी ने, और उनकी उम्मे शिफा प्रोडक्ट आपके हाथ में है इस वक्त। हम ख़ास तौर पे उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और हमने ये गिफ्ट भी दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी कमाल मुझे चीज़ दी है ये बिन रुमानी जी, जिन लोगों ने ये उम्मे शिफा बनाई है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद एक बहुत
ایسا کام کر دیا ہے کہ جو ایک عظیم کام جسے میں کہوں گا. یعنی اس اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جن سے وہ ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, ان بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک چیز یہ بن رومانی نے بنائی ہے, ان میں شفا. اور انشاءاللہ جس میرے اللہ کے بندوں میں سے اس سے فائدہ اس کو ملتا رہے گا اور وہ دعا انہیں دیتا رہے گا, تو وہ ساتھ انہیں بھی ملتا ہے. بالکل بالکل, بہت ساری باتیں ہیں, زبردست باتیں ہیں, اور مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں منور سعید, اور بات ہو رہی ہے بہت ہی مختلف انداز میں. اچھا, آپ نے فلمیں بہت کی, پنجابی فلمیں کی, خالص اہل زبان ہیں آپ, اردو اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, یہ پنجابی زبان اور پنجابی فلمیں کیسے کر لی؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے 2 ڈرامے کیے تھے. اچھا. یہاں کراچی میں. ٹھیک ہے. ایک اکھاڑا, ایک گنڈاسا, اور ایک گنڈاسا. بالکل. اور وہ بہت کامیاب اور بڑے پسند کیے گئے تھے. صحیح. ایک احمد ندیم قاسمی کی کہانی تھی گنڈاسا, بالکل, اور اکھاڑا تھی کشمیری صاحب کی. صحیح. حمید کاشمیری. حمید کاشمیری. وہ دونوں ڈرامے بہت پسند کیے گئے, اور وہ ڈرامے کیے تھے پروڈیوس قمر آفتاب احمد مرحوم نے. اچھا, بہت بڑے نام سے کمال کیے تھے. اچھا, وہ ڈرامے دیکھے 69 کی بات ہے یہ. صحیح. وہ ڈرامے دیکھے وہاں لاہور میں. صحیح. فلم کے لوگوں نے. صحیح. مطلب جگدیش چندر آنند, اچھا, جے.سی. آنند, یہ ستیش آنند جو ہیں, جی جی, کے والد. اچھا. وہ بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر بھی تھے. صحیح. اور پروڈیوسر بھی تھے. لاہور میں ہوتے تھے. لاہور میں ہوتے تھے جے.سی. آنند. اور ان کے ہمارے باری اسٹوڈیو کے مالک. اچھا. باری ملک. صحیح. انہوں نے دیکھے, انہوں نے دیکھ کے پھر یہاں رابطہ کیا کراچی ٹی وی سے, اس لڑکے کو بلا کہ بھائی ہاں لڑکا ہی تھا نا وہ. ظاہر سی بات ہے, جتنی بات آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو وہ اس سے بات کراؤ. وہ خیر بات ہوئی میری ان سے. انہوں نے کہا بھائی آپ آئیے, آپ فلم کریں گے. بالکل میں کروں گا. صحیح. تو آپ آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا. صحیح. ابا سے اجازت لے کے. اس وقت میں نے انجینئرنگ کر لی تھی. اچھا. انجینئرنگ پاس کر لی تھی, اور نوکری بھی کر رہا تھا. پڑھا پروفیسر, پڑھا بھی رہے تھے. پڑھا رہا تھا کالج میں, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں. صحیح. تو ابا سے میں نے اجازت لی. انہوں نے کہا جاؤ. ٹھیک ہے. میں چلا گیا. صحیح. لاہور پہنچا. ہاں جو گیا تو جے.سی. آنند صاحب کے ساتھ ہی تھے ایک نسیم الثقلین. اچھا. بڑے کمال آدمی تھے. وہ مجھے لے کے اور وہاں پہنچ گئے اپنے دفتر. اچھا. اور وہاں پہ انہوں نے مجھے لے کے اسٹوڈیو گھمائے, باری اسٹوڈیو گھمایا خاص طور پہ. اور اس کے بعد پتہ ہی چلا کہ یہ تو پنجابی فلم ہے. اوہو, مجھے آپ کو تو آتی ہے. صحیح. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ اچھا کریکٹر بہت اچھا تھا. صحیح. جو اس میں انہوں نے سنایا. اچھا. بڑا مضبوط. یہ کون سی فلم کی بات ہے؟ یہ فلم تھی ایک تو مادہ لال. اچھا, مادہ لال. ٹھیک ہے. اس کے ڈسٹریبیوٹر کے ڈائریکٹر تھے این جے رانا. ٹھیک ہے. اور ایک اور تھی فلم, یہ جے.سی. آنند کی تھی. وہ برسات فلم سے متاثر ہو کے انہوں نے اچھا وہ بنائی تھی. ٹھیک ہے. برسات جو ہندوستان کی انڈیا کی فلم ہے. ٹھیک ہے. خیر وہ میں ٹھیک ہے, بندہ مالک ہے, میں کیا کروں. میں جب آیا تھا لاہور, جب میں گیا ہوں تو میں آرٹس کونسل. صحیح. الحمرہ ضرور جاتا تھا کیونکہ تھیٹر کا شوق. وہاں میری ملاقات ہو گئی تھی مرحوم ہمارے جو بہت کمال گلوکار تھے, امانت فوک
शौकत शौकत अली। शौकत अली से मेरी दोस्ती हो गई। ठीक है, बहुत उम्दा आदमी। हाँ, बहुत ही शानदार। शौकत अली से मैंने कहा शौकत यार मुझे पंजाबी फिल्में 2 ऑफर हुई है। सही। अच्छा एक उर्दू भी ऑफर हुई थी। सही। जो भी वो भी मैं कर रहा था वो थी लुकमान साहब। सही। अनवर सज्जाद साहब ने लिखी थी। अच्छा। तो वो भी ऑफर हुई थी मगर 2 ये पंजाबी फिल्में। सही। तो मैंने उससे कहा मुझे आती नहीं है क्या करूं? कहने लगे ले भाई तू आज से उर्दू नहीं बोलेगा। अच्छा। पंजाबी बोलेगा, गलत सलत जैसी भी बोलेगा। सही। बोले जा मैं तस्वीर करूंगा। अच्छा वो उस्ताद बन गए आपके। मैं कहूँ उस्ताद। ठीक है। वही हुआ। तो हार्डली मेरा ख्याल है 10-12 दिन में मैं बोलने लगा। अरे नहीं, अमेजिंग। कोशिश करके और फिर की फिल्में में तो पंजाबी फिल्में मैंने ज्यादा की इसलिए कि पंजाबी फिल्में बनती भी ज्यादा थी उस वक्त। ज्यादा अरूज था बहुत ही पंजाबी फिल्मों का। 200 से ज्यादा फिल्में मैंने की। जबरदस्त। मगर उसमें पंजाबी ज्यादा थी। अच्छा। उर्दू भी थी बड़ी कामयाब। उर्दू मिस हांगकांग, अनमोल, मिस हांगकांग, पहचान, प्रिंस बहुत जबरदस्त थी। बहुत ही खूबसूरत वगैरह वगैरह। बिल्कुल। बहरहाल तो एक दिन बड़े मजे का वाकया हुआ। क्या हुआ? अब तकी साहब मेरे ससुर जी शहनाज के वालिद जी बिल्कुल फलसफी और इंतहाई नफीस खूबसूरत उर्दू बोलने वाले। हाँ, नफासत रईस अब्रोवी, जॉन एलिया, सईद मोहम्मद तकी। एक दिन मैं शूटिंग कर रहा था बारी स्टूडियो के पिंड में। अच्छा। भी था गाँव का बना हुआ। अच्छा स्टूडियो के अंदर ही जो सेट बना होता है। गाँव बना हुआ। उसमें कर रहा था शूटिंग तो मैं एक जीप पे खड़ा हुआ था। अच्छा। और मेरे साथ 4-5 और बदमाश थे। अच्छा। और मैं भी गन मेरे हाथ में। अच्छा। और पगड़ बांधा हुआ और कुर्ता और लाचा पहना हुआ। बदमाश फुल कैरेक्टर मैं कर रहा था। अच्छा। मैं ये कर रहा था तो हमारे एक उनका भी इंतकाल हो गया, एम शरीफ। हाँ जी अदाकार होते बहुत उम्दा। वो किसी काम से आए थे वहाँ बारी स्टूडियो। अच्छा। उन्हें पता चला कि मुनव्वर सईद की शूटिंग हो रही है तो उन्होंने कहा चलो मैं भी मिल लूं। हाँ। वो आ गए वहाँ। अच्छा। आके जो मुझे देखा इस हुलिये में तो देखता रहा। जब जैसे ही शॉट खत्म हुआ तो मेरे पास आया, कहने यार एक मशवरा देना है तुम्हें। अच्छा, कहा बताओ। कहने लगे इस हुलिये में तकी साहब के सामने मत चले जाना वरना वो फौरन अपनी बेटी ले जाएंगे। सही। बहरहाल मैंने बहुत की पंजाबी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वही ये भी बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि पंजाबी सीखना भी और फिर उस लैंग्वेज उस बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना खास तौर पे। हाँ एक अलग ही लैंग्वेज है ना, मतलब गंडासा कल्चर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा गंडासा पे एक फिल्म बनी। अच्छा। वैशी जट। हाँ, और मौला जट। उसमें मेरा नाम था गंडासे में, जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था मौला। अच्छा। गंडासे वाला। अच्छा। तो उसी कहानी की इंस्पिरेशन चली है आगे। कहानी पे ये फिल्म बनी है। सही। और ये उसने किया कैरेक्टर हमारा सुल्तान राई। तो बीबीसी पे सुल्तान राई का एक इंटरव्यू था, वो मैंने सुना। सुल्तान राई कहता भी रहता था, ये हमेशा कहा उसने। उससे पूछा लोगों ने कि साहब गंडासा आप लेके आए फिल्मों में? कहले हाँ फिल्मों में तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन असल में तो गंडासा लेके आए थे मुनव्वर सईद। अच्छा। मैंने छीन लिया उनसे। सही। ये भी बड़ी बात है, बड़े लोगों की एडमायर कर लेना। वो वक्त था, वज़ादारी का दौर था। अब मेरा ख्याल है वो वज़ादारी अब कम नजर आती है जो पहले होती थी कि लोगों को हर शोबे में जिंदगी में ओवरऑल हम रुझान देखें तो लोगों का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है। सही। अब ये जो मिजाज बदल गया है इसकी कोई वजह नजर आती है कि लोग एग्रेसिव ज्यादा हैं, एक दूसरे से नेगेटिव ज्यादा हैं, जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी से तशद्दुद पे आ जाते हैं। सही
گاڑی کا ہارن بجاتے رہیں گے، کسی نے 1 سیکنڈ لگا دیا لڑنے کھڑے ہو جائیں گے. بے چینی بہت بےچینی ہے مزاج میں، بالکل بے چینی بہت آ گئی. اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا روٹ کاز ہے کوئی؟ اچانک سے لوگ کیسے بدل گئے؟ یہی ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہے. آپ اس کی ذات پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے آپ کا. صحیح. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ذات پہ سے اعتماد اٹھنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ہر ایک برا لگنے لگتا ہے. ہاں برداشت ختم تو ہو بس جاتی وہ ہے. جو بھی ہیں لوگ برے لگ رہے ہیں، برے لگ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ ہم محبت سے پیار سے دیکھیں. صحیح. ہم انہیں غصے سے اور تشدد ذہن میں رکھ کے دیکھتے ہیں. صحیح. اور وہی ہو رہا ہے. اچھا زندگی بڑی بردبار شخصیت ہے آپ کی، کبھی کوئی حماقت ہوئی؟ یہ بیٹھا تو ہوں تمہارے سامنے. لو بھلا بتاؤ، اور اس سے بڑی کیا حماقت ہوگی؟ کیا آپ مجھے انٹرویو دے رہے ہیں؟ نہیں، تم تو بہت پیاری، بہت ماشاءاللہ. تم سے مل کے ہمیشہ دل خوش ہوتا ہے. بہت شکریہ. تمہارے لیے ہمیشہ دعا دل سے نکلتی ہے. بہت شکریہ. تو حماقت تو کوئی ایسی خاص نہیں ہوئی زندگی میں. صحیح. لیکن ایک فلم تھی انمول، ٹھیک، بڑی کامیاب ہوئی تھی. صحیح. اس میں ایک میں نے ڈاکٹر رکھا تھا. اچھا. ہلکا سا. صحیح. تو اس میں جو بات کرتا تھا میں، تو بات کرتے کرتے پھر وہ 3 حصوں میں وہ ڈاکٹر میں لیتا تھا. اچھا، وہ کیسے ذرا بتائیں تو. ایسے واہ، زبردست زبردست. اس کو کرتا تھا تو وہ کافی پسند کیا لوگوں نے، بہت کیا. تو یہی تھا. اسے تمہیں حماقت کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو. مگر یہ بہت ایک آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی بن گیا نا یہ اس فلم میں. فلم کے کوئی ڈائلاگز جو بڑے مشہور ہوئے ہوں یا آپ کو یاد آتے ہوں تو آپ دہرا دیتے ہوں، کوئی کیریکٹر ایسا؟ نہیں، ایسا تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اگر آپ کچھ اپنی پرانی یادیں شیئر کر لیں، کوئی ایسا ڈائلاگ بڑا. کوئی یاد نہیں آ رہا اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. مگر یہ کہ بہرحال تھے کافی جو بولے ہیں، مگر کوئی ایسا میرا نہیں ہے ڈالا کہ جسے میں کہوں کہ یہ میرا تکیہ کلام بن گیا. جیسے اور بہت سے لوگوں کو بالکل بالکل ایسا کوئی ڈالا، ایسا کوئی نہیں. صحیح صحیح. اچھا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، معاشرے کی بھی بات ہو رہی ہے اور زندگی کی بھی بات ہو رہی ہے. زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا تصور کرتے ہیں کہ میری یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے زندگی کی؟ ہے کوئی؟ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی وقت بھی کسی کے کام آ گیا، صحیح، اللہ کے کسی بھی بندے کے کام آ گیا، صحیح، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی. زبردست زبردست. اور یقیناً کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آ جانا بالکل میرے اللہ کو بہت پسند ہے. بالکل. تو میری کوشش تو یہی رہی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے بھی ہیں، میری بھی نظروں میں ہیں، کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں دبا کے، روزے بھی رکھ رہے ہیں دبا کے، لیکن اپنے پڑوسی کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے. وہ اگر بھوکا ہے تو آپ کو فکر نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں اور سو جاؤں. وہ اگر بھوکا ہے تو اتر ہے. یہ غلط ہے. شاعر نے کہا ہے بالکل کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت تو نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا کوئی خواہش ہے زندگی میں؟ ماشاءاللہ آپ ویسے بڑے کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں، ہر طرح سے بلیسڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، گھر سے بھی، فیملی سے بھی، بچوں سے بھی، لیکن کریئر سے بھی. کوئی خواہش ہے ابھی بھی کہ یہ ایک خواہش رہ گئی ہے، اس کو پورا کرنا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. صحیح. کہ جو میں سوچتا ہوں کہ یہ میں کر لوں. صحیح. سوائے جیسے میں نے ابھی تم سے کہا کہ میں کسی کی مدد کر لوں، کسی کے کام آ جاؤں. ٹھیک ہے. یہ خواہش ہر وقت میرے دل میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. بہت زبردست، بہت ہی شاندار باتیں اور گفتگو ہے، جو سلسلہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم چلتے رہے تو نہ جانے کتنا طویل ہوگا، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے. چلتے چلتے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کی، کراچی کی،
ملک کی پاکستان کے حوالے سے آپ ایک بہت حساس دل بھی رکھتے ہیں اور ایک بہت اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے ملک کے حوالے سے, شہر کے حوالے سے, عوام کو کوئی پیغام, ارباب اختیار کو, ارباب اقتدار کو, کسی کو بھی؟ بس کیا میں کہوں کہ ہمارے جتنے بھی ارباب اقتدار خاص طور پر اور باقی جو بھی ہیں لوگ, ان سب کے ذہن میں اس ملک کے بارے میں ایک مثبت رویہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. پروردگار اس کو صحیح اپنی امان میں رکھے. صحیح. اور ہم سب کو بھی اپنی امان میں رکھے. بالکل. اور اس پہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی جو تم نے مجھے وہ دیا تھا نا, ام شفا. ام شفا, بالکل. بھئی کمال کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا, زبردست. کیا نام کمپنی کا؟ بن رومانی. بن رومانی. جی. سبحان اللہ, ایک تو نام بہت خوبصورت ہے, بن رومانی. جی. اور ام شفا, بالکل, یعنی شفاؤں کی والدہ. تو یہ جو ہیں بن رومانی والے, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا. بالکل. اور اس سے جن جن لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور جن جن لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں گی, وہ یقیناً انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ان کو وہ دعائیں ضرور لگیں گی. صحیح, اور بالکل کامیابی حاصل ہوگی. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اتنا وقت گزارا آپ نے, اور بہت مصروفیت ہے, اور ہم نے ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ بڑے مان سے, بڑے زور سے آپ کو پکڑ کے بٹھا لیا, اور آپ نے بھی ہماری بات کر, ہماری محبت تم سے تو ویسے ہی, اور تم سے بھی اور تمہارے میاں سے بھی. اب یہ نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے تم سے ہے یا تمہاری وجہ سے ان سے. نہیں, میری وجہ سے ہے. نہیں, میری وجہ سے. چلو, آپ کہہ دینا. ہے تو نہیں کہیں ادھر ادھر. نہیں, چلو بس کیمرے کے پیچھے. ہاں, میری وجہ سے. ڈن ہو گیا آج. یہ آن ریکارڈ ہو گیا. بالکل. ہم بہت شکریہ آپ کی محبت کا, آپ کی چاہت کا, اور ہمارے ساتھ اس شو کو کرنے کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے بہت ہی پیارے, بہت ہی اپنے منور سعید, پیار سے ہم انہیں منو انکل بھی کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے جتنے بھی محبت اور پیار کے الفاظ کہے جائیں کم ہیں. ملک کے لیے, قوم کے لیے اور اس شہر کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں, درد مند دل رکھتے ہیں, حساس بہت ہیں, اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو نیگیٹیوٹی ہے, جو پرتشدد ہیں ہم, یا ہم سوچتے ہیں بہت ہی منفی رویے اختیار کرتے ہیں, ان کو چھوڑ کے تھوڑا مثبت سوچ لائیں, اور اسی طرح یقیناً ہم میں بہتری آئے گی اور ہم ترقی کر سکیں گے. ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ بنائیں تاکہ ہم اور آپ اور ہماری آنے والی نسل اس کو انجوائے کر سکے. حنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.